أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصم الصخور قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه رسالة من رئيس إير دراسة إلى كل أهل إير دراسة. Message adressé par le président de Air Darassa pour tous les gens de Air Darassa en monde entier. Les représentants de Air Darassa au Comores, les membres de Air Darassa en France, surtout en France, La Réunion, Mayotte, tous les membres, et tous les élèves de Air Darassa, hommes et femmes, et tous les fidèles de Air Darassa, tous les fidèles de Air Darassa, aux Comores, en France, les pays arabes, les pays africains, en Amérique, Russie, dans tout le monde. C'est pas heure de notre programme de Darassa de Ramadan, mais ce message. Watukufu Waislamu wa imani wa jamalifu yinu aulinu barua lisitolwa ni raisi wa Air Darassa. Barua yinu tsinde darasa darasa ngarjuwao ngejuka 18h insha Allah taala ngarju fange darasa hatu 18h shakartu hanza remelange darasa na habari zitolwa woni presida wa Air Darassa. Darasa inroji ika presida Air Darassa ngurongo yabo iyo diskuru inroji aizo na mwanzo haina mndu wa Air Darassa ya partage video haraka, haina mndu wa Air Darassa ya partage haku, haina mndu boko yeti Air Darassa shaye fier ya ujibi waneze njema za Air Darassa au ya ujibi wa yuzo Air Darassa wafanyao warabode mafide wa partage video yinu ekanga ni tayari ngamina puwe kume na nraro fundi ngojo wa huzambe nsinaka uleta wala nsinaka urepete au kainu tidarasa zamba inu discours ya point zilo muhimu aina mresheze point zinu zonsi pia registre amina point kume na ndaro 13 point yewa izoka zinaka urenga au kayo tidarasa njoka udweleza point nzima neleza neja ya bili neleza shayonga mwendo 1 2 3 ilize point kume na ndaro izo 13 rezinote umashishioni umatsoni harimwaze akili uharimwaze roho ikamsanganya tayari ngamnduti yesinyetu yabo yondeje emu yahanyu ukanamsanganya tayari erininke zila habari na mtie sinyetu yahanyu yabo ranzi na humjulizanira hane janjari mwaze puwezo 13 ngamona umimi tikaza ye karti ya hangu ya balale zina la he presida wa Air Darassa yabo rangulewo ngami officiel yewa alatika presida Air Darassa toujours charangule ongami officiel président en pompe, président en personne. Alatika président wa Air Darassa ze Darassa président Air Darassa alikofanya zinji
sha rangutsa tikazaye baji ya balale dzine la hangu la presida wa Erdaras ya kuya hambwa presida Erdaras zelongo hasahazi zingara hemi hono mili hazizingara hemi hono yo mili haizingara ndondo ze habari ya mwanga joko bido wanru pia wafanya ze karti hizo nga mjoka uwanika paji wajoka unereazo pia ze fotokopi hizo ilini registre jeribe ho mahala ya bidi ribehe uharima ze biro reka prefecture reka hundwaji shanga mjotowa ubahanu mjoka unerea dewa haina wanru wafanya ze karti za hao mjoka utowa paji special wonsi pia ya joko bidi wanereyezo yode mana ikawo mruka na ujo afanye karti mahala itotindeze mashini na zitoa ewa ejo fanya karti mahala hundwaji izo kazi na utuwa mwale kalandri deze karti zijo fanyiwa neze mashini na zinika emwananyasi wambwa viva ikawo mimi presida Erdarasa minda minahula ze mashini hizo tizihulu yabonga nzawo haina karti ijoka uruoga yitolwa neze mashini zilona viva mimi na zihula riregistreo yabo haina mrulo na karti yatutolwa neze mashini zilona viva yofo karti yabo amjoka utowa ye page mjoka unerea haina mru yafanya karti yajoka unereazo ni jeni registre zonsi pia uharimwe mashini ngeri baliye ze dossier hizo redizive yabo tkanzare shele zoka haina karti mru ya ufanyelewa shake jaroho harimwa ze mashini na zinika vivant yabo iyo karti ya photocopie shayo tsi karti officielle kena utilo harimwa ze registrement abasainu ngamjio uharimwa ze noti na nzawo ni zambe ngizo 13 ina mreshienro ze poezino tsi registre ban kamto darasa mikadobala fei mikadobala zio ukizongizo hoitso alhamdulillah kade tafsir Qur'ani kade hadithi za mtume kade zikiswa za maswahaba hizo ngizo hoitso ni hunu zikansi vanu ndondondro mikadoka na bezweni balie mswahafo kawungu hoitso mikadoka na bezweni balie shosha tafsira ukizongizo hoitso ni hunu alhamdulillah mikadoka na bezweni balie livru zinja ukizo zisangizo hoitso shamadama zinundrongo za Erdarasa tizanzi habanu zo kumena ndaro yabo fundi beza wende bahamba kutwanza udepense zemeni witi haina mri ya partage ngamwendo numero 1 bo watukufu haina mru na ishile point numero 1 na mdo note mreshile zo namba presida Erdarasa de urongo na mrishe hizo namba ze point ngizo 13 point na mdo note ze habari presida Erdarasa ngasimakini ndongo ngazenda unro Erdarasa ngenda unro ihaju ngetukuhawo ngendawo ngeju haju plus zendrongo na rekemaki numero 1 point numero 1 ulawana neza hundra mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu akanza ya heze juye dini mtume ndi yabuwe ye Maka mtume hadungana na masahaba wakakatmi wakana mvu na zempanga ze silaha za hao wakanza wende wafanya umra Maka watufu al-Kaaba wa waswili karibu harimwe frontieri ya Maka mahala hambwao Hudaibia wa waswili harimwe Hudaibia yabo emakatsa idangwa yuonao wandu wa Maka wapuwa wandu na delegation ya bali wani mrado mwambwa Suhail ibn Amr hajawazia mtume ni masahaba watinjie Maka watufu al-Kaaba wambilwa wenzao Madina hata mahani ngewa ruhusiwa waje wafanye kati juru au 5 juru waje watufu bima sahaba wakanza tefijo wanunga sarumwe haki narihimeri wani narihimeri tefijo narihime jao ekena Umar bin Khattab wahimi ili watefijo wawane wanjie Maka za mvu au kawongo afanya ndongo kwa tura mndo wafanyo hamungu shamtume hamba ngarifanyawo mkataba karitunjia Makabaha narirejei Madina hata mwahani ngarejeyo Madina hata mwahani masahaba na balango una mvu wa wakati mil mtume wafanyo mkataba warejei Madina zindongo za hawazizia vala sha
balao mkataba ulando wakasababu wakaupanga mtume ajabuwe Maka. Mkataba ula mtume yazilo yatinjema kwa wakati yakahanza mtume yatulizo wanru watukafijo walabaya ilande yakahuja itongeze mtume waje wa programe waje wabuwe ye Maka. Memu wajomu hawadunga wende watufu sha ila mkataba ula kwa jashinda wa ustegi wandu wa Maka wabangu wajo ustegi zila wafungiana kwa jastegi omwiso mtume hajihabuwa ye Maka. Yaboye puwe numero 1 nanzawo ni towe banu wandu wa erdarasa yonsi pie messagino mwi partage 13 choses. Puwe numero 1 ula wana neki soye ze activite za erdarasa za public harimwensi ya Komoro ngarizizi yao harimo omwezi wa Ramadhani kamili. Ngamrepete ze activite za Komoro za erdarasa za public zilariko hamba deblocage. Le président erdarasa a débloqué 5 000 euros. Le président erdarasa a débloqué wale katsambati débloqué abo duwando erdarasa pia yabonde ze membres za erdarasa abo duwando pia wa erdarasa hala imalipi ngiyo imamburi towa wala watowa vahe president yutangaza uka president ha débloqué. Yabo ye numero 1 ze activité za erdarasa Komoro za public yabo karna usenda mru fonanzaya ashe usenda mru fonanza ikarna usenda mru tabi homba ndriale ashe zozi ndo acho usendie mbatsi jo trafijo hajo ni kalilia na mkemakini mwisheze puwe 10 ndaro nizito wao ze activité za public zilariko hamba deblocage erdarasa wa débloquer 5 000 euros. Erdarasa wa débloquer 3 000 euros ngwa bahiza wandu fulani zilardingo pibili uka deblocage 3 000 4 000 5 000 10 000 zihazizo ngarizi yao harimwa mwezi kajaba ngarizi yao pia definitive sha Komori ngarizi yao harimwa mwezi na wenda zenzia ili zibuliwa officieli zenzia sa zidungwa zindongonga zendao ili zibuliwa zila activite za hatu officieli kartutsaha bari woneso kangarwana na serikali ahungara nzori woneso kanga sina mvu kartina mvura hana mtume kartina ushujara hana Umar ibn Khattabi na mtume haja hazia abana rejei Madina mtume hamie masahaba na rejei Madina kartunja Maka. Mimi nsina imani ya 1% ya mtume 1% nsiniyo wala 0% nsiniyo wala nyinyi nikamtsina imani ya hema sahaba wala kamtsina zemvu za hema sahaba na mtume hambia na rizie rizilo artinje Maka na rizie makin Mwenyezi Mungu jukuja yazibu yabo ula wana nizo rambilo arshankeze mtume kartsuhanza reinforce aurite ficho rones ukangari nzuri fanye yabo ze activite za public ikawo rikauzifanya ngarizizi yao hamuda omwezi wa Ramadhani unu rifanye zinroji shazila activite mwadoishi yane yatangaza president erdarasa a débloqué 3 000 a débloqué 5 000 a débloqué ngarizi yao omwezi wa Ramadhani kamili ze deblocage hizo zabarindini ngaridungawo zenzia no wandura wanika ze dossier ne zenzia za hazo uhadisio ne mazamana ne zenzia zabidi zifanyiwa ili ze activite za hatu zibuliwa tena officiel ziridi ziliberewa officiel zabarindini abo hizo tindongo za hanyu hizo ngizo no wandu rawanika ze habari wajuzi dungia rangu maudu na uko tuzandisa maurusha wasawa zandisa rangude semeni yinu na nyika mtuzi jua ya wote jaze ndongo sanga zendao ndani zendongonga zibirao ndani ngazibirao ha namna watsinokanga mzijuwao inamna zila activite za hatu zijurudi tena ziliberewa zirudi tena zibuliwa wala wazizia warudi tena wambe ritundu rihunru kana
wando wadzadzatu walo Faransa zinde ze mambro zilo Faransa mambro mbilinge tuwao 10,000 euro ya kamili haukari wono ze video ngotwesha mambro nzima ito wa 6,000 euro ngabo wato wa 5,000 euro na izo mambro zinji aizo wao watojo rudiwa wone ukana zila ndongotsa zinu aizo ritite fijo rabagara nzori tefijo ariwane na wandu auri tefijo aizo yonde puwe ya mwando amdoni samihi ekaya irengedaki kazinji yonde puwe ya mwando ukana karatuta fijo kangarwana na wandu au garshinda nao na wandu yaboza activite za publique risanga rezizi yao hamuda zile activite za publique no harimwa le suala hilo yonde puwe ya mwando bo watukufu wa kheri yonde puwe ya mwando ili nende ugharimwa ezasaya abo msamwelewa yonde puwe ya mwando mchijo shangaya ebanu zabarindini no mhenti zinongo risasi zinika wandu ngwendawo nizo hata zile habari za hatu zibuliwa officiel haukana ngojondongo za publiki yote sawa na mrusedo mrombendu yale shaizo ndongo za nzao zike ya publiki zonehe yabo lazima zindongo risanga rendao ze taratibu za hazo zisanze dunga zenzia za hazo yabo sinde rujoizo rimwambia woni rike makini watike fijo watike msajaja watike utota fijo watike utotia fijo mru hamana na mru hawana na mru nono watike fijo wala indini amani nde kheri nde amani ye amani inde juja na ye kheri ye amani inde juja na marunda ritsahau ye amani inde juja na ye resulta ritsahau mtume harumia ile amani ye resulta ija watu sisi nganzo rumia ile amani ye resulta ije shaka tuanza ritie fijo puwe ya bili bo watukufu ngamwendo puwe ya bili haina mru ya note zinongoni zamba ubana basa zonse pia sababu na 13 shozi memu za minuti sanga zendao ambezo nende vite fait iyo ika obligatoire ni ilete mru yele wenroze habari bati rengeda kazi ngamwendo vite fait numero 2 njoni samihi numero 2 musaadatu ba'du الفقراء لإفطار رمضان سرا سيكون ngabo wandu mamaskini rijowa saidi ya kisiri wahunde bendu wafungue omwezi wa Ramadhani na wandu rijowa saidi ya kisiri ikawo karnado piblie van karendawo omwezi wa Ramadhani wunu karifanywa njema za siri njema za kashi njema za kashma ngasina njema za mamaskini wandu hunde bendu wale rijo kada ho fulani kwa tina bendu ya hula rijo kama maskini fulani kwa tina bendu ya hula shakarina uzipiblie harimwaze page uka deblocage dotsokana harimwe darasa yangu ngarjodo mwambia nukana arifanya ndongo fulani hadisi isa arifanya ndongo fulani arifanya ndongo fulani au ngarifanya ndongo fulani amjodo mnikani ze resultat ze ndongo zenda usiri yani hiyo mbahindu ya ufungua ya sadaka ya sekre ya baadhi ya wandu rojo wasaidia wahunde mbahindu wafungue shange jenda sirini kaina utangazwa bana si serikali wajojua kabatola mbahindu si madui wajojua kabatola mbahindu si wanafiki wajojua kabatola mbahindu dasi wasi wa erdarasa shansi na wafisha ukawa deblokewa ze deblocage ngarizeo hamuda ndio karmwe darasa mjorenga mna 3 minuti nambe ngasina malago kume nzuwani risaribe hazen rongo waloyiho wasawaziti yayo ngasina malago mfukare walonga zija wabeharmwe wandu wao ngasina ndini yabo ngardufanya ibada hiyo ya ubavi ya maskini na mafukar ijo kasiri na siri itojo kaharmazi la activite yabo ketunjio harmazi la activite za hatu za public ketunjio harmazi la activite za hatu za public zinweka udorazisha umsaada wa sadaka siri wa baadhi ya wandu wajokunda mbendu wale watina mrujuo ukabala irdarasa viroda kwenye hula watina mrujuo ukabala irdarasa wudu watu wenso holeila watina mrujuo kanabala dakolila inganu ila itolwa ni irdarasa watina mrujuo kanabala umfungu hula wanikiwa ni wandu fulani yonde numero 3 narinjao harimwa ya numero 3 na so harimwa zila noti na nzao mlu ya zinoti ikawo ngizo 10 numero 3 من اليوم لا يجوز الرد على الحكومة أو على المعارضة من الاستفزازات numero 3 ranguleo kabati ruhusa
ya mndu wa erdarasa rami presida wa erdarasa ranyi wandu wa erdarasa ya mndu ureponde provocation ya mndu wa serikali au mndu wa opposition au mndu wanzu ate fitna harimwa erdarasa au mndu adui. Yode numero 3. A partir d'aujourd'hui kabati ruhusa mimi ranzo siku nazamba ukansina ureponde mndu dhamana kamjauna na habano na reponde mndu ranzo siku namwambia sha ngamwambia tsinondo erdarasa partir ya leo mndu jambe hizo yaona shaka bati ruhusa ya mndu reponde provocation ya mndu ministre au mndu député au mndu conseiller au mndu ufanyo hazari maserikali kabati ruhusa ya mndu mreponde ni bo ni mali sinjema simbi mndu ngujojwa ya rongowe ya bezahe ya defende erdarasa beze njema za erdarasa sha ho reponde wandu kanga mreponde mndu fulani nsutsa haranguleo zenongo izo ziheba woni. Yende point numero 3 bo watukufu wa khair zabarindini mkinishi wake mndu ministre na izonga mzeju simkinishi ngizo ewa ngizo mkisha wake ma ministre 1 2 3 au wake mndu ma député au wake wandu madhamana fanyo hazinku armwe serikali wa heye harmo conference de presse wa defundi Jibril wa de erdaras wato we decret wa reme erdaras na bala horohoni haye au horohoni mwandu wala kwa tujibiwa watabishe fundi Jibril na erdarasa sha holigo bize amri zilo hajura hanawo holigo bize hazi watijodungo hazini ngikao obligatoire wafanye ndongo bokao zero zao katujibi. Yodi nanza unambe numero 3 sonti pia garjuwao kana Komor mndu jeshi waundo wananyasi na wahuja warirenge ujoona mndu gendarmerie hajaha warete na walande mwananyu wala mumjini waundo wananyasi wajua ma gendarmerie na mapolisi na majeshi wauja warete mzazo warete mbaba warengo wananyo wala tukabalero hojibiwa boyajarenge mwananya yenda mfunga wala tukabalero hojibiwa boyajarenga mzaza yenda mfunga wala tukabala hajibiwa boyenda renga kokwahe yenda mfunga au yarenge bani yenda mfunga sha zilanda zila amri wanikiwazo ukana wauna mazefu hao besho usilamu keja ruhusu mria toyi mwanadamu ya ansi Mungu sha heki binadamu wandu wazoya ukana ze amri yabuzo ula haju yabu amri ya la hajura hane mndu yabungo joka lazima mndu yafanye ili ya garde mbahazi yake ili ya garde eshosha yake ili ya garde postu yake ya garde ne confiance yake na wala mazefu yake aizo ye point numero 3 anzoni mwambie nsutsa wakaye mnduba yaishie mndu ministre wa Komor mndu waziri yafanye conference yade yefundi Jibril au yafumbe fundi Jibril unai au yafumbe erdarasa nai au yashekanga mndu ministre yato wa decret au yato wa ndongo au yato wa decision au yafanya ndongo fulani ya tabishe fundi Jibril au erdarasa ntwanza wake mndu yabo yamdeye ministre huo au yadeye ma ministre wao au yadeye ma député wao banga mzijuo miimi nimwambia woni mi president erdarasa na kazai zainuti kaza inude president erdarasa ngamzijuo ukawenji harimo wandu wao zero zao kwatsiradhi nawo kwatsiradhi na ukwaja Johanza waritabishe na ukwaja Johanza watabishe wazaza hao na ukwaja Johanza watabishe imakokwa hao sha madama ze amringa zilo hajura hanao madama mbuko nzo garde mbahazi ngikawo kana ngiyo nziro lazima wafanye sha lazima ridwele wana sisi wa Komor relewane au kama leonga mrongo hadzina la president erdarasa msurongo wa dzina la fundi darasa ngamrongo wo dzina la president wa HR darasa aizo yabontsutsa harimo numero 3 ilibenende wake mndu ya paro reponde mndu auka kutujua emana ministre fulani ya fundi Jibril kutujua iziloro honi ihaforsewa ikakaja fanya engujotolo hazini engujore kutuzijua yemana mndu député fulani afanya na retraw yabode mana basa rama conseiller kabatu reponde rama ministre kabatu reponde rama directeur kabatu reponde fatuze mndu tsiharima serikali wala tsiharima opposition yabongo jo mamini madhamana wa huramba mndu atirepondera ngulewo abongo jo mndu tsihari madhamana tsi position wala tsi serikali wa udusuka na mtso wala definitive
Numero 4 nga mwendo uharimwa ye point numero 4 ili njo ubezantimizi ze point bwa tukufu. Numero 4 لا يجوز أي فرع من إردراس فتح حساب أو ستاتيو. نمرو 4 كينو كيس ولا كينو باروكيس ولا كينو جوز ممبر وإردراس أو ممبر يا إردراس هارماز ممبر زلو مارسي بيا يكونجي زوزينجي هينا مراجعون غابو ممبر فليكس بياتي غابو مندا ويني غابو فريفالو غابو هينا مرانغو نا ممبر ngabo zemambro zilo nisi ngabo zilo Lyon ngabo zilo Paris Besançon Bordeaux hivi jipi ya zemambro ngabo zilo la Réunion na Maori kena ukiri wakaye mambro ya erdarasa wambengwa fanyawo statut ya mambro au wambengwa buwao konti ya mambro iyo interdit ne mrujo jane fikira iyo erdarasa nganyina ruhusa mtowe mruo harimwa ye mambro amrepete kabati ruhusa ya membre harmaze membro za erdarasa zonse pia ya ujana fikira ya ubu wa statut au ya ujana fikira ya ubu wa konti wandoa ya mapesa au kabo wa ubu wandoa wanzo wa hibe mapesa abo wa weeds au kana membre kadobu wa konti membre kado fanya statut iyo ya head bureau national statut iyo ya hangu mimi president ni masekretari wangu wa hili ni msiha mali harimwe konti officiel ne konti iyo tizia watiparo tulo mapesa au kakartwanza wado tulo mapesa harimwe konti shango joka haina wandu wabu association wuka konti ikakabati konti association yake bulwa wuka na masekretari wuka sekretari waka na msamali ya wo statut iyo ya hatu sisi bureau national le bureau national ya bali ya ledzina la erdaras yongiyo ketina mushkil sha ye konti ya bulobo yo ya utia mnariali wa uliba ze frene ze droit za he serikali ukaino association yofanyo jao ya uliba ze droit yo association ya uliba ze droit yo konti ya uliba ze droit ke serikali wa ruzisa ngarliba ze droit ne zempo na izo basi sha konti ya udoye kama pesa na utraverse mapesa erdarasa kartutsaha wala karno parozi fanya haizo statut erdarasa ngiyo kabati mushkile statut mna konti ya udoli baze droit yongiyo ketina mushkile ya hadisi sabo kamja paro ruona au kakarna George Ban Jodo to mapapier kana uja public doto wa makartasi haizo ya bonga mwanzo nane haina mambo rekangio Nice rekangio Marseille rekangio Bordeaux rekangio Paris mbru ya juja jana idukana ngarifanyo statut ewendo rufanyo statut ya hindi nawe membre waongwa participer wazendongo za hatu sisi bureau national membre waongwa jana wo mtsango yode haza hanyu membre kamjatilo ndongo za statut wala mafikira makonti yabongwa nzo wahibe mapesa haina membre wajomba kwanza bwe statut na konti waongwa nzo wahibe mapesa ya huwa ndo wanika zabarindi haukanyi nyinga mtsangawo mbaliye mji jerisaidi ndongo alafunga modomo yake konti zabarindi modomo yake haruma konti ya hindi na mambru iyonge jui participe ikafundi hatangaza ngarisadio wandu walo mala fula alafu haina mambru ngebademba byo walonio wajerisaidi yezila ndongo alafunga modomo abwe konti mfanya na uwo mtsangu haina mndunguto ya ulona ya utsina we hadisisa yeto obligatoire timpaka haina usiku mratanga timpaka haina mwezi mratanga yo de ulona alafunga mbo content kwa hiyo pesa haki yo de ulona wanzo ya to heni mwezi atoka nzato hiyo statute hizo yabo tikanzani towe iyo le nukto numero 4 ukana kabati ruhusa ya membre au kama membre yoti bureau ye bureau ndasi minde president wa erdarasa ngamina ma secretary wa ile ngamina na mndu wahe konti ngamina wahe konti ya utia mnagiru yabo she konti yo njaparo mtangaziani zabarindi au kayo sikarudota mapesa mnariali nkuti yabo mito ta sairo doesa ya ulibaze ze frais za he association ya hatu sha konti rido verse karto sa reverse erdarasa se kardo verse mapesa se kardo yeha au kana karto anda jambo mapesa ya tilo ya liwa zikanga sina ndrongo ngamjo zamba ngarisaidia umru ngarjo zamba wanrobelo mtsango uja ngarjo hamba
mamburu fulani watoa mapesa fulani si uzamba yende da huvi si uzamba bana si utaze video ka yende mala fulani si kardo cash si hamba mamburu watoa yende da huvi riwonoze video ide namna zina ngorkozi fa hizo mamburu ijoja na fikra jio ukabanunge bidori bwesta twirite konti basi joja na fikira na mtsomto harimo erdarasa ba uongwanzo ya hibe mapesa ya he mamburu hiyo uongwanzo ya hibe mapesa he mamburu hiyo uongwanzo ate fitna hauka mamburu kadoka na statui mamburu kadoka na konti hauka wengu ujo uparticipeze azizatu wengu balemba biaje wala balemba biaje yabo ze mamburu hizo pia ngajoka ukana statui ze mamburu zilo maore statui ze mamburu zilo la Reunion statui ze mamburu zilo Marseille statui ze mamburu zilo Nice statui ujufumo ulaba na ujufumo ukamamburu ngebu wao statui ibwe na konti yabo ze mamburu zilo Marseille pia Felix Piatti wabuwe statui wabuwe konti vahenda hubina hizo ngombuwa konti barit na yotsi ha yomsaada ngamjom participe harmwe biro ya hatu OCD national numero 5 ngamwendo ishelo wakati zemenuiti raze jahisa bwatukufu numero 4 numero 5 rezorende numero 5 bwatukufu madama arizia ngarendo harimo numero 5 madama risarizia hamuda zila activite nkuu officielle komori rado hamba deblocage rizizia hamuda na kwendela zenziari wone zibulwa rizizia hamuda hata rendeleze nzia zibulwa harimo ramavaninu ngarjo hendelea na usaidia hula mahala rengaze dhamana na ulisa wala watoto wafungua woyetumu zenongo hizo karjazia bushini ikawo risari mtinanize video mmono ngabo video tazinu za sazani wasuli tena za la ya iho nusube ikawo za video hizo zinu wasuli zila ya nusube ya mahali ikawo risari veka material aizo yonde numero 5 kukana harimwetu mwinu enrongo yo karnauzia garjodoto wana video shando harimwe darasa shakarnado pibiliokana deblocage sha haina njojo ufanya ikangabo mambo ya participe mna nrongo yabo ngamdo jarmwe darasa ni zambe ni temna video riwone o mahala ya la mapesa ya la yahenda ukana wadobu shinitsa wanuwa nikiwa wasawa hulwe zindru ngwafungu wao aizo numero 5 yila mfunguzo wa hawala wanazioni wasoma ya Qur'an Tananarivu na wala walio Diego na nusube razandi sazentuzila yegaziyo ya hera mabaninu karnahu izia hiyo aukayo kaitso harimwa zila hazi public kaitso harimwa zila activite zilo komor shainu nrongo njema rifanya wa Madagascar rifunguze wandu harimwa omwezi wa Ramadhani yo karnahu zia ngarjo wabeshema pesa riwasaidie wafungue hatetumu hisa yo karnahu zia shakarnado afishe ukana deblocage 3000 deblocage 5000 ngendo bushin karnado tayo deblocage si c'est membre ibega walo hulango tufanye video hizo zafanywa wanere ekanga mtowe darasa ni juse telefoni ni monesanukana membre fulani watoa 2000 euro watu wa 3000 euro tazino walo nusube wa hulwezi ndo tazino au walo da kubini tazino bas zenongozi baki ebaina hatu harumu muda Ramadhani unu na ufunguza uwandu wao inshallah. Numero 6 ngarendao numero 6 ukaza ide ilinjo bezantimizi ro wakato jahisa sambangizo 13 ilibeze nende tideze ide neze decret neze decision numero 6 بعد وقف العمل لبناية المستشفى numero 6 بعد رساريزية zehazi zahela pitali nkuri wa hao mjini mtsamdia wa Shili madam watolwa decret ya ze activite relivi ya maturki 9000 euro wadzimaneze depase pia rakautowa 10000 euro rezitowa riwonoza video ya maturki wafanya ihazi ya hao wasawa trase ya arudhi rirenge wandu shirika la wananyasi walomoroni ili wajewa waheye ye lapitali hiyo watukufu madama zehazi public ze activite za hatu ngarizizia uhamuda komora ili rende zembiyo zibulwa officieli zikubaliwa zibulwa yabo ngabo wale ikawo ndo wakufanya ye plan ikawa kahanza le shirika la hawa wahe ila lapitali yabo zila hazi zawaha ngarizizia uhamuda hatarjuni kwa zile autorisation officielle ukana zibulwa yabo mba ndo gordo fanya maudu dimashi ye lundi tisati towa ye amri ye wandu wakufanya ye plan hiyo wajuni kiwa 4000 euro ikawo ndepla waifanya
ikao karja kanzari wanikeraha ili waendeleze hazi sharanguze hazi mimi leo ngamtowe dekruka ngarizi yao ofisieli zile hazi public nkuu yao mada wasawa fanya ila playa hao zile hazi za utahawa fanya fondation resangarizi yao hamuda hata wakati rjoni kuwa autorisation yabo risari libi yema Turki risari wanikaza 9000 euro zao ma Turki yabo wanu wa Komori linu shirika la wa Komor la kahanzari wanikeze hazi wa wahe madama ngazizia heze dekreza tolo ili sijo ukangara nzoro shindani na serikali riwa na serikali au kawi Mungu ngujoribu liaze ndongo hambabi amani zenongo ngajoja zibulo ngawe na hakika ngameno hakika inde dini ya Mungu ngajoja zibulo yendi narike makini kene ficho ngajobulo zenongo aizo ya yonde dekre numero 6 ya baba satisati towaye amri ima pesa ya saya waswili Komori ima pesa ya saya waswili Moroni sisati ambia owandu wao ngwaju para wala ma ingenieur wakofanyaye plan ngwaju wanika 4000 euro ikawo iyo itolo harimwa ze mambru za hatu ikawo dezaheze hazi zinu za mwezi wa Avrili zikazirifanya au deja ngabwandisotowa ikawo riwo no 5000 euro ritnika ye fami no wandu washe wahe mwananyasi wala yafungwa aburukana reditse na riwono wananyasi wala majimo wanikiwa 2000 euro aizo harimwa zila mambo rekaudo za towa yabo ngabo 4000 tena ijoni kiwa wanu wakofanyaye pla hela pitali ngwajuni kwa mapesa yao yelundi inshallah taala bandabo rizie riwambia ukana yabo mtsiripare tena mpaka watolo dekre ya ukana zila ndongozi buliwanga zendao yabo katiyo kwa naudi wadoripara banungana ndorifanye hazi ashe ngwajuwani ka 4000 euro lendi yinu maudu dimashile ndi wambilwa na mlale msiuge mwendeleneze hazi za hanyu msiuzisela pitali raha mpaka bari dunguze nziyanga zendao ribuli wazila aktivite za hatu yondo wakati rjoho mparani mje mfanyazi numero 7 ngarinji yao ugharimwa numero 7 ilirendele haraka bu watukufu wa kheri.